अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से हम आजकल रमज़ान के मुबारक महीने Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže Allahovom milošću mi sada prolazimo kroz blagoslovljeni mjesec Ramazan. Sretni su oni koji u toku ovog blagoslovljenog mjeseca se okoriste od njega. I ovi blagoslovi budu postignuti razumijevanjem i poštovanjem potpunog cijenjenja zapravo posta i sveobuhvatnosti toga. Izjava časnog poslanika je vrlo duboka u hadisu kojim kaže kad dođe Ramazan vrata džaneta su naširoko otvorena, a vrata džehennema su zatvorena. I šejtan je zatvoren u lancima, vezan u lance. Međutim, pitanje huzur kaže, je li takva situacija za svakoga, da su ova vrata za svakoga otvorena? Je li istina tačno da je šejtan za svakoga vezan u lance i da su vrata džehennema za svakoga zatvorena? Sigurno se to ne događa, ne vrijedi za svakog pojedinca. Međutim, ovdje je ovo upućeno vjernicima. Međutim, pitanje je jesu to ljudi koji prividno vjeruju i postali su muslimani i poste? Jesu li oni u stanju da dobiju blagoslove kao rezultat toga? I je li to jedini zahtjev? Da je ovo jedini zahtjev od Allah dželešanu skupa sa spominjanjem vjerovanja. On također, Allah dželešanu također, odmah iza toga spominje i kaže činjenje dobrih djela. Zapravo, Allah dželešanu je u pogledu svakog pojedinca kojoj god religiji možda pripadao, ako čini dobra djela, Allah spominje o dobru nagradu za to. Tako, sigurno samo postiti i prolaziti kroz mjesec Ramazan ne povlači za sobom da osoba bude ovlaštena i da dobije džennet. Jer uz to postoje određeni drugi zahtjevi koji su vezani s tim i neophodno ispuniti. Ovdje su uvjeti po kojima treba postupati.
i također je neophodna pažnja na činjenje dobrih djela. I ovo su obaveze vjernika. Inače, imati ujutru doručkovati i do večeri ništa jesti, ništa ne jesti. To ništa samo po sebi ne znači mnogo. Ima mnogo ljudi koji ujutru jedu i ništa ne jedu do uveče. I neki takozvani prosjaci također tako isto rade. I oni su uvježbani u ovo i prakticiraju ove stvari da mogu čak postati nekoliko dana. Međutim, ibadet, obožavanje i pobožnost se ne može vidjeti kod ovih ljudi. Ima nekih ljudi koji se mogu vidjeti u svijetu, koji zbog nekih teškoća ne mogu jesti u toku dana. Oni imaju posebne takve uvjete da mogu jesti samo jedan put dnevno. Ima također nekih ljudi koji izbjegavaju jelo i cijeli dan potroše da ništa ne jedu. Također ima nekih ljudi, pogotovo žena, iz želje da za dijetom one cijeli dan poste. Samo prije nekoliko dana jedna majka je došla k meni i rekla, moja kćerka je ušla u odraslo doba i nešto je ušlo u njenu glavu da treba da postane mršava, jer sada je ovo običajena moda da se gubi težina i da budu mršava. I kaže vam majka, zato je ova djevojka, njena kćerka, napustila jelo i kaže, ja sam se zabrinula i samo jedan put dnevno jede i vrlo malo. I skoro mjesec ili mjesec i pol su prošle, ona je izgubila oko 40 pound, znači oko 20 kila. Ovo je za majku velika briga. Sada možda ova djevojka misli sad je mjesec posta i ako nastavi da posti bez doručka, da će to biti dobra stvar za nju da radi. I da je ovo mjesec Ramazan i da je šeitan već vezan u lance i tako će ona postići dva cilja. Ima nekih, koliko ja znam, Huzur kaže, koji poste, onda u toku dana ništa ne rade osim da spavaju, tako da ne osjete bol, glad i smatraju da će dobiti sve nagrade za ovu pobožnost i dobro djelo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je rekao, postite kad dođe mjesec Ramazan, šeitan je vezan u lance i vrata dženneta su otvorena, vrata džahennema su zatvorena. Ovo je također stvar koju treba da primite na znanje, da treba da činite dobra djela. Nema sumnje da ovaj vaš postupak tu, da ste vi uzeli sehur ujutro, Allah je tako naredio, i da se iftarite uveče. Kao što sam rekao, ima nekih ljudi koji poste da ništa ni ne jedu ujutro, međutim, nemojte smatrati da ćete da će dobiti sevap što postite tako, ili da je vaš šeitan vezan u lance, ili da su vrata dženeta za vas otvorena, a da vam je džehennem zabranjeno, da su njegova vrata zatvorena. U toku mjeseca Ramazana korist toga se samo može postići, samo oni ljudi će dobiti koristi i koristiti se oni ljudi koji čine dobra djela, oni koji budu imali strah od Allaha u svojim srcima i budu postili s takvim uvjetom i skupa s tim svaki njihov postupak, oni će nastojati da svaki svoj postupak uobliče u skladu sa Allahovom željom i sa Allahovim zadovoljstvom. Ovo je također rekao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da osoba koja posti sa vjerom i da u detalje sebe posmatra, takva osoba će dobiti nagradu dženeta, za njega će džehennem biti zatvoren i šeitan će biti vezan u lance. Sve ove stvari su vrlo važne. Dakle, dok postite, to je nešto vrlo važno, dok postite, to skreće pažnju više nego u bilo koje drugo vrijeme, da posvetimo pažnju na činjenje dobrih dijela i da izbjegavamo loša dijela.
i s ciljem da odbaci svoje poroke, osoba je podsjećena i da treba da se bori na tom putu. Jedan vjernik također treba da nastoji da podigne standard svog ibadeta. On neće obraćati pažnju samo na one stvari koje su obavezne, neće samo ispunjavati te stvari, nego će također posvetiti pažnju na vafl namazima, znači dobrotvornom ibadetu, i nastojaće koliko god može da kako treba to obavi. On će posvetiti pažnju da ispunjava dužnosti prema ljudima, on će posvetiti pažnju na finansijsko žrtvovanje, isto tako će posvetiti pažnju na ispunjavanje dužnosti prema siromašnim ljudima. I samo u tom slučaju vi ćete biti u stanju da izvučete maksimalnu korist iz mjeseca Ramazana. U finansijskim žrtvovanjima prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem spomenuto je da osim mjeseca Ramazana tokom cijele godine on je zapravo davao sadaku i u dobrotvorne svrhe i žrtvovao se finansijski tokom cijele godine. I on je govorio, pomagao je zapravo drugim ljudima na takav način da kakav primjer ne možemo vidjeti među drugim ljudima. Međutim, u toku mjeseca Ramazana izgledalo je kao da on daje za sadaku i za dobrotvorne svrhe kao kad počne duvati jaki vjetar. I standard njegovog ibadeta takav je bio da je nadilazio čak najviše tačke. Standard ibadeta časnog poslanika nema granice tome, međutim u toku mjeseca Ramazana on je još više nadilazio te standarde i on je rekao, nemojte smatrati da je mjesec Ramazan došao i da ništa ne radite, da ćete sve dobiti. Samo s tim da ste postili, da je to dovoljno. Skrećujući našu pažnju na ovu tačku, vi treba da izvučete stvarnu korist iz toga. Kako možete izvući stvarnu korist? On kaže u jednom hadisu je spomenuto da osoba, jednu stvar sam već spomenuo, Huzur kaže da stanje vjere je najbitnije i da uzdignete sebe. Druga stvar na koju pogotovo želim da skrene vašu pažnju je da osoba koja govori laž i govori neistinu i ne odustane od toga i da postupa prema tome, onda Allah dželšanhu nema potrebe da takva osoba posti. Njegov post je za Allaha beskoristan. Zato ne treba da budemo zadovoljni samo ovom stvari da je šejtan vezan. Zapravo treba da nastojimo da uzdignemo standarde svog posta i treba da kako treba obavimo post. Sada časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je skrenuo našu pažnju na ovu tačku, da kad se upuštamo u neistinu i da postupamo prema neistini i lažima, ako osoba ne odustane od toga, onda njegov post nije stvaran post. Tako u ovim riječima od najmanjih poroka do najviših poroka treba, ovdje se misli na sve njih, i na velike i na male poruke. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tražio od vjernika da uvijek se postupaju sa istinom, da se drže istine. I da će osoba potpuno biti oslobođena od poroka i grijeha samo kad se potpuno se drži istine. Ima primjera tome da sve moralne i duhovne slabosti će biti nadvladane. Časni poslanik je rekao nekome, samo se drži istine. I tim obećanjem da će se držati istine, ta osoba je bila u stanju da nadvlada sve ove poroke svoje koje je imao. Allah dželešanu je spomenuo laž da je jednaka pripisivanju partnera sa Allahom, kao što Allah dželešanu rekao. U objašnjenju ovog ajeta Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže: nečistoća idola i kipova i također nečistoća neistine, uzdržite se od svega toga. I kaže obožavanje idola,
i uzdržite se od obožavanja idola i govorenja laži, jer to je također kao idol i kip, zato što tako na taj način pripisujete kao partnere Allahu i onda udaljavate se od Allaha. Tako kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao govorenjem laži i onaj koji postupa tako, njegov post nije stvaran post. Razlog za to je da s jedne strane tvrdnja onoga koji postije, ja postim po Allahovoj naredbi. Zbog toga Allah dželešanu je spomenuo, u časnom Kur'anu je spomenuto da kad je data naredba o postu, koje ajet u prevodu kaže: o ljudi, vi koji vjerujete, naređen vam je post, zato postite. I drugo, onaj po čijoj naredbi vi postite, s jedne strane je rečeno da osoba kaže ja postim po Allahovoj naredbi, a drugo, onaj po čijoj naredbi on posti, suprotno tome on nastoji da stavi svoje laži kao idola, tako da ova dvoličnost ne može raditi, ne ide zajedno. Časni poslanik također rekao da Allah kaže: svi postupci ljudi su radi čovjeka, a post je čisto radi Allaha, i Allah kaže: ja ću dati nagradu za to. Kako onda može biti da nešto bude urađeno sa Allahovom naredbom, po Allahovoj naredbi, a onda s ciljem da dobijete zadovoljstvo i blagoslov Allaha dželešanu je to urađeno, a onda se osoba nada da će nagrada toga biti lično od Allaha. Allah kaže: ja ću biti nagrada za to, i njegove nagrade su beskonačne. Kada Allah nagrađuje i kaže ja ću nagraditi, onda nema granica tome, a da onda u svojim dnevnim životima, u svom govoru, onda osoba uključuje neku neistinu i laži i praktikuje neistinu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ovo rekao da osoba ne treba govoriti jezikom samo svoje, jezikom laži, nego također njegovi postupci su vezani za to, i da utjecaj toga je da osoba, znači djelovanje toga zapravo slika je da osoba ne radi ono što govori. Također osoba kad posti također treba da poveća broj na nafil dobrovoljnih namaza. Ako osoba ne radi naporno za to i u dnevnom životu, svakodnevni život on nastavi kako u uobičajene dane, onda je to nedostatak s njegove strane. Časni poslanik također kaže: ako osoba se svađa sa onim ko posti, onaj ko posti treba da kaže ja postim, i ne treba dati nikakav odgovor. Ovo je dužnost prema postu i treba da bude ispunjena na ovakav način. Ako on odgovori, ako ta osoba odgovori u snažnim terminama, onda ako nastane svađa, onda je zapravo to neistina. U svojim postupcima oni ne postupaju kako treba ispuniti svoju dužnost, to je zapravo praktično govorenje neistine, onog što ne treba. I to je praktično laž. Ako se nastavi svađa između muža i žene i oni temperamente svoje ne stišaju čak u vrijeme Ramazana, ne naprave nikakve promjene u svojim namjerama, i da zbog ovog mjeseca ne smatraju da ne treba da popravi svoj odnos i da napravi i da utemelje odnos ljubavi i naklonosti, tako da budu u stanju da dobiju ljubav Allahovu u mjesec Ramazan i da Allah dželešanu bude njihova nagrada, onda njihov proglas sa njihovih usta samo da mi to radimo radi Allaha, zapravo praktično njihovi postupci to negiraju. I onda praktična laž također jako mnogo drugih aspekata toga. I najviša tačka toga je da posao i ovo svjetski ciljevi i vaši svjetski ciljevi i svrhe uprkos posta, ibadet i spominjanja Allaha i obavljanja nafil namaza i učenja časnog Kur'ana, ako osoba daje prednost ovim stvarima nad svim drugim i još više
I uz to neki ljudi zbog svojih vlastite koristi za ovo svjetske neke ciljeve i svrhe u svojim poslovima govore laž, to jest oni daju važnost ovoj neistini i lažu nad Bogom. Ovo su činjenične laži i praktične laži. Časni poslanik je rekao, takvi ljudi koji postoje tako, na takav način, njihov post nije post, nego je samo gladovanje, da samo sebe izgladnjuju, jer to ne nosi nikakve važnosti u Allahovim očima. Zasigurno mjesec Ramazan može donijeti revoluciju duhovnu ljudskim bićima. Sigurno da šejtan bude zvezan u lance i da džehennem bude zatvoren. Međutim, samo za one ljude koji čini najviše što mogu da napravi pobožne promjene u sebi, u svakom postupku, u svakoj svojoj tvrdnji izjavi, oni nastoje da postupaju u skladu sa Allahovim naredbama ili prema Allahovom zadovoljstvu i oni nastoje da budu što bliže Allahu dželešanhu. I disciplina koju Allah dželešanhu je naredio, oni nastoje da sebi nametnu da to posvoji. Allahovi blagoslovi, njegov oprost i nagrade koji se uvećavaju mnogostruko, onda takva osoba nastoji da izvuče punu korist toga, da to dobije koliko je moguće. I svi idoli i kipovi kao što su sebičan ego, koji nekada neznajući ljudi postavljaju u svojim životima i postavljaju ih u svojim životima, odbijajući ove idole, oduvajte ih u zrak, onda time će biti stvorena velika, ogromna revolucija koja je zaista veličanstvena revolucija. S tim da imate Allahovu dominaciju skupa sa postom, neophodno je da postignete visoke stepene ibadeta i da učite časni Kur'an koliko god je moguće i da se zamislite nad njegovim značenjem. Ovo je jako bitno. Dok je ovo neophodno, u isto vrijeme dojam ovog ibadeta i učenja časnog Kur'ana mora se vidjeti, mora se odraziti u vašim praktičnim putevima i praktičnom životu po ovim postupcima. I da ovaj lanac bude vidljiv tako da istina bude manifestovana. Zatim Mesih Maud alejhi selam kaže na jednom mjestu, u ovo vrijeme ja nemam potrebe da dajem ovaj savjet da ne treba da ubijate, jer osim za onoga ko je potpuno loš, ko će prolijevati krv drugoga. Međutim, na jednom mjestu on kaže, ako se držite nepravde, onda vi prolijevate krv neistine, istine, zapravo istinitosti. Ako nađete ikako pravo na strani protivnika, onda vi se zadovoljstvom to napuštate. Nemojte misliti da je neko protivan meni, iako govori istinu, ja ne prihvatam to. Nemojte davati nikakav argument i nemojte se upuštati u lažne diskusije. Napustite to i uvijek se držite istine. Uvijek svjedočite istinito. Kao što Allah dželešanu kaže, u prijevodu ovaj ajet kaže, izbjegavajte čistoću idola, izbjegavajte nečistoću laži neistine, jer to nije ništa manje od idolopoklonstva, klanjanja idolima. Sve što vaše lice ohranja od istinskog pravca, to je zapravo kip na vašem putu. Svjedočite istinito, čak i ako je to protiv vaših očeva, braće i prijatelja. I neka nekako neprijateljstvo ne staje na vašem putu i ne blokira vaš put. Kako god vrsta neprijateljstva i mržnje postoji na vašem putu, vi se uvijek držite istine. I onda kaže, šteta jezika, učenje na jezikom vrlo velika, vrlo ozbiljna. Ispravna bogobojazna osoba uvijek treba da ima kontrolu nad svojim jezikom i ništa se ne smije dogoditi osim sa istinom, da bude istinito. Kontrolišite vaše jezike, a ne da vaš jezik vas kontroliše i da onda govorite što god vam padne na pamet. Ovo je istinska bogobojaznost i ispravnost. U toku ovog mjeseca Ramazana treba da nastojite koliko god možete da zaista postanete bliže Allahu dželešanhu. I onda da uđete u onaj džennet čija su vrata za vas otvorena. Sada ako bilo ko
I ako svako sebe analizira, onda će shvatiti da Hazreti Mesih Maud a.s. u ovom svom strastvenoj izjavi Mesija a.s. koliko nas zapravo postupa u skladu sa on je pogotovo dao savjet članovima svog džemata u svojoj knjizi Aliham. Ako svi od nas se budemo držali iskrenosti i pravde i budemo izbjegavali neiskrenost, onda će naši kućni problemi biti nadvladani. Sukob između braće i o drugim odnosima koji dolaze pred kadije bit će savladani. Barem između nas, u našem Ahmedi društvu, gdje postoje razne svađe i nesuglasice, to će sve biti nadvladano. Sve ove situacije su stvorene samo zato što ljudi ne postupaju prema istini i što ne daju, i što ljudi daju prednost samo sebičnom ego. Zatim Mesih Maud a.s. je predskazao i rekao, ako podignete standarde svog prava do te mjere da ako dijete nešto kaže istinito, da vi to prihvatate, onda ćete biti sačuvani od jako mnogo grijeha. I onda vaš sebični ego neće vas nadvladati. Ako ovaj siroti čovjek meni govori istinu, ja treba da to prihvatam. Niko neće reći da ako dijete govori istinu ili siroti čovjek govori istinu, ja treba da prihvatam. Dakle, treba da imamo skromnost i umjerenost. Ovo je jedna odlika koju Allah jako voli. Sada vi vidite da skupa sa istinoljubivošću, istinom jako je mnogo dobrih stvari koji budu stvorene poslije jedne dobrote, bude stvorena druga dobrota poslije toga. I ovo je nešto što omogućava, osposobljava osobu da dobije Allahovo zadovoljstvo. Uz neke detalje, ove stvari koje su spomenute, ovaj isječak koji sam ja pročitao, jedna stvar koja se ističe ovdje, koju Mesih Maud a.s. spomenuo je da bilo šta što vaše lice okreće od ispravnog pravca kible, to je zapravo za vas kip. Zbog toga, ako zaista hoćete da se okoristite iz mjeseca Ramazana u velikoj mjeri, onda i da su vrata dženneta otvorena i da je šejtan vezan u lance i da su vrata džehennema zatvorena, ako hoće da se okoristite od ovoga, onda morate postaviti ispravno svoju kiblu, svoju pažnju, svoj pravac i vaša sva pažnja mora biti prema Allahu dželešanuhu. Samo onda bit ćete u stanju da iskoristite iz ovog Allahove najave. Kad je rekao, ja sam otvorio vrata dženneta zbog mjeseca Ramazana. Zato mi treba da se zamislimo nad ovim govorom časnog poslanika i da postupamo u skladu s tim. Samo onda bit ćemo u stanju da za nas budu vrata džaneta otvorena zbog iskrenosti i iskrenosti našim postupcima. Ako nije tako stanje naše, onda Allah nema nekakve potrebe da se uzdržavamo mi od hrane i pića. Prema tome, ovo su veliki Allahovi blagoslovi prema ljudima, prema vjernicima, da nam on govori toliko mnogo puteva pobožnosti i plemenitosti. I on je dao ove nagrade za one ljude koji to budu slijedili. U toku ovog mjeseca Ramazana, slijeđenjem svih ovih stvari i s ciljem da dobijemo sve ove nagrade, on je ustigao, on je potpuno uklonio ove ograničenja i kaže, vi dođite i uđite u džennet mog zadovoljstva i zapamtite da s ciljem da to dobijete, da uđete u to, verbalni i praktičan put dobrote morate posvojiti. Ako budete slijedili ovaj pravac kible, onda, kao što je u svakom auto navigacija, tako ćete i vi, ako budete slijedili ovu navigaciju, doćete od pravog pravca do pravog mjesta. Inače ćete samo džabe gladovati u tog Ramazana i vrtiti se okolo. Ako u svjetskim pravcima ima jako mnogo grešaka, ponekad su nove ceste, novi putevi, nekad ne možete ništa vidjeti, ponekad pravac
bude dat na strani jednog drugog, umjesto jednog pravca bude vam dat drugi, idete dugim putem i tako dalje, ili osoba ide i pita se zašto je mali smir i ima glavna cesta. Međutim, ako je Allahov pravac ispravan, onda ćete pravo ići prema vratima dženneta. U toku mjeseca Ramazana svaki od nas treba da nastoji najviše što može da postavi ispravno svoj pravac prema Allahu dželešanuhu. Od svake osobe verbalne izjave i postupci moraju biti takvi da vas omoguće da dođe do dženeta, da Allah nas omogući sve da dođemo do dženeta. Ja sam ovo rezimirao, ovaj predmet danas. Možda ako Bog da dozvoli, ja ću ovo objasniti u narednoj hudbi. Razlog za ovo je da ja želim da spomenem o jednom Ahmedi muslimanu, dugogodišnjem Ahmedi muslimanu koji je umro, Čodri Šebir Ahmed Sahib u Pakistanu. Svaki Ahmedi, ako ne onda većina Ahmedi muslimana znaju i treba da znaju, pogotovo stariji ljudi vrlo dobro znaju da dugo vremena on je radio kao vakilul amal, on je imao čast da služi džemat dugo vremena. On je jedna vrlo pobožna osoba koja je u upravi džemata, u upravi organizaciji džemata, u sadašnjem sistemu džemata. Ako nije bio kao kamen temeljac zajednice, on je kasnije služio sigurno kao kamen temeljac. On je nesebično služio put džemata i obavljao svoje službe. Blagoslove koje mi danas primamo i plodove koje danas imamo, on je odigrao vrlo važne uloge u tom. Ima i drugih ljudi koji su također umrli, ja ću također njih spomenuti. Ja ću neki stvar danas spomenuti. Mukarem Akram, poštovani Čodri Rešid Sahib, on je umro 22. jula. Imao je 95 godina, inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Njegov otac, Hazret Hafiz Abdulaziz Sahib, i majka Hazret Aisha Begum Sahiba, oboje su bili ashabi obećanog Mesija alejhi selama. Međutim, njegov djed je dao zavjet bajata u toku drugog halifata. On je bio iz Džamu, države Džamu, i zbog nekih ograničenja na muslimane u toku perioda kraljice Viktorije on se iselio u Sijalkot. I otac Čodri Rešid Sahiba imao je vrlo dobar moral. On je bio čovjek vrlo visokog morala, on je bio hafiz i vrlo je bio ugledan u svojoj oblasti. Zbog toga je pazio nad svoju djecu da ih obuči da budu u muslimanskoj atmosferi. Njegovo rano obrazovanje je bio u misionarskoj kući u Sijalkotu, škola u Sijalkotu. Do 1931. Poslije 8. razreda on je položio ispite. Otac ga je onda poslao u Kadijan radi odgoja i on je tamo diplomirao na Talimul Islam koledžu u Kadijanu i ostao je u društvu drugog halife. On je jako volio da uči poeme i lahije, imao je dosta prilika za to. I osim drugih poema, prvi put u Dželse Siretun Nebi, u vrijeme obilježavanja godišnjice rođenja Muhameda alejhi selama, on je učio tamo ilahiju. I onda kad je završio ispite, on je iz Sijalkota diplomirao na fakultetu, onda je bio u Kadijanu, boravio u Kadijanu i radio je skupa Molvi Sab, moj šeri Ali Sab,
kad je Šerisa bio zauzet u prevodu Kurana na engleski jezik, on je skupa s njim kucao prevod. Onda u potrazi za poslom došao je u Lahor i također ušao je u novinarstvo, bio je vrlo dobro poznat poet. I vrlo je imao lijep glas i vrlo je lijepo govora bio i osoba koja je dobar radnik bio. On ima vrlo jako mnogo dobrih vrlina. 1940. on je položio je neke ispite za vojsku i tamo je radio 11 godina. Onda 1994. je uvakufio svoj život. 1950. kalifa ga je pozvao i on ga lično intervjuisao, tako da on napustio svoj posao i došao u Rabvu. I prvo naib vekil 1960. je bio određen kao vakil mal evel za nadgledanje para, ja mislim, i metka. I to je radio do smrti. On je 52 godine radio i 10 godina u raznim pozicijama. U vrijeme drugog kalifata Allah dželešanu ga je osposobio, omogućio mu da radi razne poslove. U pomoćnim organizacijama on je odigrao vrlo važne uloge. U Rabbi bio je prvi, ja mislim, predsjednik omladinske organizacije Hudama al-Ahmedija i onda je radio u raznim sposobnostima na raznim poslovima i radio je zamjenik predsjednika omladinske organizacijom, da je bio poseban član nekog tijela, bio je također kadija. 1960. Sahibzada Mirza Bešir Sahib radijallahu anhu, njegova žena imala je čast da obavi hadž. On je obavi hadž kao bedel u njeno ime i otišao u razne zemlje da ih u obilazak. I tamo su objavljene su razni prijevodi njegove poezije. 65. je u Rabi imao priliku da uči jednu ilahiju iz Dure Semin. 2 puta je došao na dželsu Velike Britanije, 86. i 89. čini mi se. Jedan put kad Kalifatul Mesih IV. Je rekao, nakon što je slušao njegovu poemu, rekao je: ti si oživio sjećanje moje na dželse u Kadijanu. Jedna od njegovih vrlina je bila da kad god je išao u obilazak, sa sobom je nosio projektor i slike u pogledu tablih aktivnosti u određenim zemljama. Umjesto da pravi dugačke govore, on mi pokazivao ove slike i pokazivao: ovo su naše misionarske kuće koje su osnovane, ovo su škole, bolnice, džamije. Tako je pokazivao ljudima to. I pokazivao je ove slike preko projektora. Ovo je bilo vrlo dobro za odgoj naših članova i podsjetio na njihovo žrtvovanje. Također odlazi u mala sela i mala mjesta. I gdje god je vidio da Ahmadija džemat obavlja neku službu za ljude, to je služilo kao dobar primjer da Ahmadija džemat se žrtvuje za ljude. Umjesto da vodi duge razgovore, on je na ovaj način obavljao vrlo dobar posao u pogledu širenja poruke i odgoja. Tako bio je u stanju da dugo vremena ovako radi. 2000. čini mi se godine je došao. 2008. godine kad je bila obilježena 100-godišnjica halifata. On je dao, ja mislim, neki doprinos da bude potrošen za tu priliku i dao je Halifatul Mesiju da potroši druge stvari koje treba. Bio misionar u Americi, drugi koji je umro i
također je posvetio određeno vrijeme, uvakifio određeno vrijeme. On je Fazl Amir, on je bio sekretar talim za knjige u Velikoj Britaniji. Ovo su sinovi njegovi, izvinjam se, njegovi sinovi. I ostala familija i kćeri i njihovi muževi također su vezani za džemat. Izvinjam se, ovo su bili spomenuti sinovi ovog čovjeka. On je također imao vrlinu da ne Ahmedi porodice, da sve ove novine ili bilo koji buklet u pogledu neke teme, kakva god je bila tablih tema, on je to slao u Sijalkot i pamtio je adrese sve svoje rodbine i na ovaj način magazin El Fazl i sve on je slao ovim ljudima, ne Ahmedi rodbini. Bio je vrlo ljubazan prema svojim kolegama radnicima. Jedan njegov kolega piše da jedan put, kaže, on je jednom bio bolestan i kaže došao je na biciklu. Kaže, ja sam rekao da bi trebala neka omogućeno neka prijevoz sa autom da ga neko preveze. I jedan put je auto kasnilo, tako da umjesto da bilo šta kaže, on je u svom stilu reagovao, on je bio vrlo mehkog govora i mehkog srca. Tako da umjesto da kaže bilo šta zašto je auto kasnilo ili tako dalje, on je poslao neke on je poslao badema u kesici i rekao ovo je da vam popravim pamćenje, da ne zaboravite. U svojoj kući umjesto da daje puno savjeta ili da bilo kome drža predavanja, on je sam pokazao svoj primjer i kroz svoj primjer kaže mi smo tako sebe popravljali, on bi nam govorio priče na svoj način, tako da je tu u svakoj priči je bila za nas dobra pouka da naučimo. Jedna njegova kćerka kaže u vrijeme zadnje bolesti, samo prije nekoliko dana prije smrti, on je rekao ima određena poeme, on je rekao koje radi služenja moje vjere neka ja budem žrtvovan i vrijeme mog odlaska iz ovog života da bude učinjeno lahkim za mene. To je možda bilo na zadnje strofe koje je on zapravo napisao na samrtničkoj postelji. On je uvijek sa osjećajem zahvalnosti izražavao svoju zahvalnost Allahu dželešanu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kad je primio njegovu bakvu da u Vakufi svoj život da posveti izraženju islama, savjetovao je da i to vredi za sve te ljude koji posvećuju život služenju islamu, treba da svoj život usmjeri tako kao da je to njihovo dijete, da tako paze na to i da ga usmjeravaju. Uvijek je vodio računa o činjenici bilo da je bolestan ili ne. On je svoju ženu vodio kad god je bilo pitanje vezano za religiju, on je odlazio išao na obilazak i govorio da njegova žena je bolesna i da približava se vrijeme da rodi. Međutim, on bi govorio, ja idem da obavljam Allahu posao i Allah će paziti na sve moje potrebe i zahtjeve. I tako se uvijek i događalo. Ovo su male stvari, prividno izgledaju tako. Međutim, ove stvari, ovi starih ljudi, svaki ovakve zindagi radnik treba da nauči pouku iz ovoga. Činjenica je da svaki radnik džemata zapravo treba da izvuče pouku iz ovoga. Jedan od inspektora je rekao da je on prolazio kroz knjigu koja je bila vezana i to je bila jedna kopija Duresemin zbirke Ilahija. On je rekao, ovo je moja lična kopija, koliko mnogo je novca potrošeno na to. On je rekao, sve su knjige povezane zajedno i to je samo 1 rupi. On je to platio
i do tog momenta nije bio zadovoljan jer je htio da ima ličnu kopiju ovih ilahija za sebe odvojeno. Drugi radnici također kažu da je na vrlo privlačan način on davao savjet koji za nas nikada ne bio težak da ga prihvatimo. Također je općenito savjetovao vrlo često i to treba da svi zapamtite. Huzur kaže da služenje religiji treba biti obavljeno sa velikom predanošću i ne treba da očekujete nikakve nagrade za to. Uvijek zapamtite da vam je Allah dželešanu dao priliku da služite vjeri, da zadovoljite Allah. Slično tome o gosti koji bi dolazili, on bi im zaželio dobrodošlicu i stajao bi uvijek da ih sretne, da ih dočeka. I rekao je svi članovi koji dolaze u centar, oni sa sobom donose mnogo očekivanja i treba da ih na lijep način dočekamo i da im pokažemo gostoprimstvo. I on je savjetovao svojim radnicima da posveti pažnju tome. Koliko god dugo to bude trebalo, on ne bi napuštao službu dok ne bi završio svoj posao koji treba. On je to radio. I ako bi to trajalo vrlo dugo, onda bi on rekao ovo je za kasnije. Neki ljudi dolazili bi kasnije u kancelariji i kad bi bila u pitanju stvar doprinosa i nekada bi službenici bili jako ljuti, nekada neki ljudi zapravo bi bili ljuti, da finansijski sekretar je imao iskustva također da neki ljudi budu ljuti i on bi im objasnio i onda bi oni osjećali, izvinjavali se i odlazili s takvim osjećanjem. Slično tome on je skretao pažnju svojoj djeci i radnicima na davanje sadake i dobrotvorne svrhe da bi bili sačuvani iz kušnje i teškoća i isto tako da treba da pišu halife vremena. On je također imao vrlinu da je govorio svojim inspektorima u službi da kad god idete u obilazak prenesite poruku halife, prenosite tu poruku umjesto da govorite svojim riječima. Tako da gdje god je išao u obilazak ili poslao nekog od svog pomoćnika, on je govorio ti si predstavnik centra, vodi brigu o svemu što govoriš i radiš tamo. बाज़ दफ़ा दफ्तर से ज़ायद वक्त गुजारना होता तो ख्याल करते कि दफ्तर बंद हो गया है और ponekad je trebao potrošiti više vremena u kancelariju i onda ljudi bi mislili da je kancelarija zatvorena. On je rekao radnicima nemojte smatrati da su drugi ljudi otišli kući i da smatrate da trošite viška vremena. Ovo je bilo njegov stav da potroši više vremena u kancelariji, da će dobiti više blagoslova od Allaha dželešanu što radi dodatni posao. Jedan od njegovih radnika kaže 4-5 dana prije njegove smrti kad sam otišao da pitam ga za zdravlje, on je rekao, bio jedan radnik po imenu Nasir, on me je pitao znaš li ga, ja sam rekao 3 ili 4 ljudi imaju, tako se zovu, on je rekao neko mi je došao juče, njegovo ime je bilo Nasir, i neko je rekao ja spavam i on se je vratio, molim te pronađi ko je on bio i reci mu da je dijete pogriješilo, možda su moje oči bile zatvorene pa je mislio da ja spavam. Toliko je vodio brigu ovim ljudima do tolike mjere, do tolikih detalja. Da reke da ovaj čovjek ponovo dođe. On je bio redovno u davanju sadake. Ja sam samo ukratko spomenuo, Huzur kaže ja sam također radio skupa s njim. Ovo je samo nekoliko dobrih stvari koje on ima. On je bio čovjek velikih vrlina i odlika. Bio je vrlo dobar radnik i vrlo dobrog raspoloženja. On imao veliku predanost i odanost halifatu. U svakom slučaju on je bio vrlo fina jedna osoba, pobožna osoba, bio je predan svom poslu i radu. On je bio veliki pomagač halife vremena.
Skupa s tim, याद बुलंद फरमाए। on je jako mnogo molio, učinio dova za halifu vremena, da Allah dželešanu uzdigne njegov položaj u džennetu और ऐसे i da mu da svoju blizinu, da mu Allah pokloni svoju blizinu. इसके अलावा Takav predani radnik uvijek, da Allah da ne da džemat uvijek ima ovakvih radnika. Još ima neki drugi ljudi koji su umrli, kao što sam rekao, जुमे की नमाज के बाद भी मैं i dženaze nama Ščabir Saiba i drugih ljudi, ja ću spomenuti. मकबूल अहमद Poslije džume namaza očekati dženaza svi njih. Jedan od njih je Murabi Silsila Muzafir Ahmed Saib, की तकलीफ थी जो भी koji je radio u nekoj službi. इनकी 25 Izvinjam se, a nisam uspjela. अल्लाह व इन्ना इलैहि On ima neke probleme zdravstvene koji se pogoršali i 22. jula je umro inna lillahi wa inna ilaihi rađun. उसके बाद इन्होंने Kod Muhammed Jar, Nijat Čenoti, on je od tamo bio. और 1997. i 2001. on je specijalizirao u arapski i radio je za izdaju knjiga, bio je učitelj arapskog jezika na fakultetu Džamija Ahmedija i otišao je poslije u Siriju, tamo je dobio diplomu iz arapskog i bio je vrlo iskusan također u homeopatik lijekovima i radio je u centru, tamo je bio određen da tamo radi. Bio je vrlo učena osoba. Slično tome, एक तो मुरब्बी की जो on nije samo bio učena osoba, वक्त जिंदगी खुशियातन में थी, nego je također imao odliku Murabi Saiba. On je bio ovakve zindike, on je posvetio svoj život služenju islamu. गरीबों की मदद किया करते थे। I kao što sam rekao, imao je diplomu iz homeopatije. On je pomagao siromašnim ljudima कुछ मिजाज से मिले अपने साथियों से, कारकुनों से, i u svako doba je bio spreman da pomogne nekome, da da ljudima lijekove. Bio je vrlo uljudna osoba i vrijedna osoba, da Allah uzdigne njegov položaj. On ima nekoliko djece. सब्र और हौसला दे। Da im Allah dadne svima utjehu i da je Allah čuva na ispravnom putu i da uvijek budu vezani uz halifat. I također dženaza će se klanjati i za treću osobu koji je तीसरा महाराज सुल्ताना साहिबा अली हकीम बदरुद्दीन साहिब आमिल दरवेश कादियान Mirađ Sultan. 19 जुलाई Zapravo je žena Derviše Kadijana. Ona je umrla और वफा के साथ इन्होंने 19. jula sa 86 godina. Imala je 86 godina. Ona je predano živjela i kao derviš provela vrijeme. Poslije penzionisanja bila je učitelj dok je radila. I bila je vrlo hrabra i srčana osoba. Bila je generalni sekretar ženske organizacije Leđna i obavljala je nekoliko dužnosti. Ona je pazila na siromašnu djecu i vodila brigu o njihovom obrazovanju. जनाजा चौथा है Da Allah također uzdigne položaj ove žene koja je umrla. Četvrta osoba je Merijem Sultan Sahiba, के खामिन मोहम्मद अहमद खान साहब žena Muhammed Ahmed Šahida. Muhammed Ahmed Khan Sahib तो ये मरियम सुल्ताना साहब की वफात हुई है bio je ubijen u Pakistanu अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। i ona je umrla 19. jula inna lillahi wa inna ilaihi rađun. दावत इलाही का बड़ा शौक था। Ona je bila vrlo je bila vrijedan radnik. Imala je veliku želju za širenjem poruke za tabli i jako je mnogo se žrtvovala. Bila je žena velike riješenosti. Njena hrabrost मोहम्मद अहमद खान साहब को कोहाट में i čvrsta riješenost pokazuje jedna stvar, da je njen muž 1957. u toku drugog kalifata bio ubijen आपके वालिद नायतुल्लाह फानी साहब की बैत से हुआ जिन्होंने i njen otac je bio iz Afgani. तलानों के हाथ पर बैत की थी। नायतुल्लाह Ahmedijat je došao u njihovu porodicu उससे था और आप साहिबजादा kroz njenog oca शहीदों में से थे। u vrijeme drugog kalifata. On je emigrirao iz Hosta i selio se i on je bio od sljedbenika Hazreti Abdulatif šehida, prvog ubijenog, prvog šehida u Kabulu. Oni su iselili onda Afganistanu u Kadijan i on je dao zavjet bajata prvom halifu.
sultana sahiba bila je rođenak Ahmedi, डॉक्टर मोहम्मद अमन खान साहब Ahmedi muslimanka. जो खान मीर खान साहब 1949. Ona se udala. Njen muž je bio u tjelesnoj gardi ovog halife. और Jedan protivnik hođa को शहीद कर दिया गोली मार के ga je pozvao i rekao ovdje ima jedan čovjek bolestan, on je tamo otišao i ubio ga kad je otišao tamo. Tamo nije bio nikoga Ahmedi, samo jedan Ahmedi je tamo bio i mala djeca, on je bio jedini Ahmedi, imao i malu djecu. बड़ी है छोटे बच्चे भी लिख रहे हैं Tako njen muž je bio musi, sada je tu bilo mrtvo dijelo i mala djeca, šta da se radi. S takvom se situacijom ona se očila. Nikog nije bilo da je utješi i da joj pomogne ili da joj dadne savjet. Nije bilo sistema telefona. Ona imala osjećaj da moj muž je musi, ja moram njegovo tijelo odnijeti u Rabu. Tako da je iznajmila nekako kamion i stavila je njegovo mrtvo tijelo tamo i djecu uzela. Hazret Klefatul Mesih drugi je bio tamo i njegovo tijelo je tamo odveženo i onda je halifa klanjao dženazu i pazao je na djecu sa velikom ljubavlju naklonošću i da se obrazuju. Allahovom milošću bila je vrlo uspješna u tome. Uspjela da obrazuje svoju djecu i odgoji. Da Allah dželešanu pazi na njezinu djecu, da budu sačuvani od svih zlih djelovanja ovog društva, da Allah nastavi da nam daje ovakve predane ljude da služe Ahmedijatu i njihovih potomaka, da Allah uzdigne njihove i da ovim umrlima uzdigne položaj u dženetu. Kao što sam rekao, poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu za sve ove ljude, inšallah. Alhamdulillah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر